O, unahin ni mother ha. Tapos agsubli ka man niya. Kahit ka nga banugin eh. Kahit kung makita nga ikam ha. Sa nungay. Ay susapo. Unahin ni mother. Tapos unahin na kami nga talo. DJ Ubobing Hampay ha. Isikam soda. Ano amin datan? Dati bariyam ti kwa, 1,000. Ipabaryata sir. Ay puta, delikado. Agsubli ka. Maraming Adam, awat mo nga monthly pension. Nga kwa? Senior citizen. Yaman, nasyata. Duwa kayo kini kwa? Unaim ni kwa ni. Agala ka pa eh. Sino pa iti awan? DJ doa nga ubing itan eh. DJ agina. Tid mo kini mother da. So that agisubo. Limada. DJ agina. Iwaras na di anak na subuan da. Ayan. Sino pa DJ dati inang nadtoy? Awan di inang na digitoy? Anak namin? Digitoy. Kaya nga, DJ inang yung ayaban nyo. Tay so tikak te halo-halo nga kasi kayo. Sira na ka man. Ikam di inang da. Mano ti inang dadtoy? May sa? Ay, kas jay? Okay. Ayaban. Mother ko sir sa panlatan.